أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys muslim, kembali lagi di channel YouTube Robi Mulia Ramdhani. Pada video kali ini saya ingin menyajikan tentang muadzin terbaik dari Indonesia Timur, salah satunya dari Nusa Tenggara Barat. Oke guys muslim, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share, dijamin gratis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Oke guys, terima kasih telah menonton video ini dan mengunjungi channel Robi Mulia Ramdhani. Jangan lupa subscribe and share, dijamin gratis.